हज के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। हज के हवाले से अब आप सब लोगों माइक को खोलिएगा, माइक खोलिएगा ज़ेबी साहिबा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम व बरकातहू। और अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह हम सबको वालेकुम ये हज अस्सलाम, की वालेकुम अस्सलाम। बाबरकत जो है दिन हमें मुबारक होगा हम सब लोगों को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह इंशाअल्लाह, तनवीर भाई की तबीयत ख़राब थी, वो भी सेहतमंद हैं और बाकी लोगों के लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। माशाअल्लाह, तो चूँकि कुर्बानी और हम बात कर रहे हैं हज के हवाले से, तो कुर्बानी के हवाले से थोड़ा सा कुछ वजाहत। कुर्बानी के लिए जानवर तो यहाँ तकरीबन ख़रीद ही लिए हैं सभी लोगों ने, लेकिन कुर्बानी के हवाले से कुछ मुख्तसर सी बात करती हूँ। आप लोग जो भी इसमें इजाफ़ा करना चाहें कर सकते हैं, मकालमा करना चाहें कर सकते हैं अपने हवाले से, हज के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से जो बात करना चाहें। आज के हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि इसमें हमने शायरी और नस्र साथ साथ ये एक प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया है। और इसमें हमारा अफसाना जो है तो हमारे सदर में सदूर में हमारे सदर, बल्कि आज तो सदर हैं, शामिल है हमारे नासिर अली सैयद साहब बरतानिया से। आप अफसाना पेश करेंगे और हमारे 5 शौरा यहाँ पर 5 या 6 शौरा जो भी हमारे शामिल हैं हमारे साथ, उनसे हमने जो शौरा नज़्म लिखते हैं वो नज़्म भी पेश करें, अपनी गज़ल भी पेश करेंगे। और राउंड में ये हमारा सिलसिला चलेगा, 2 या 3 अपने कलाम पेश करके या 2 कलाम पेश करके नज़्म कर दें, गज़ल कर दें। फिर हम दूसरे शायर की तरफ जाएंगे, वो भी इसी तरह से 2 या 3 कलाम पेश करेगा, फिर तीसरे की तरफ जाएंगे और इसी तरह मूव करते हुए हम दोबारा फिर पहले की तरफ आ जाएंगे। और हमारे साथ इसके अलावा जो हमारे मेहमान और शामिल होंगे, हम उन मेहमानों को भी आखिर में शामिल करेंगे और उन मेहमानों से फिर हम आखिर में अपने एक एक कलाम हम उनसे भी सुनेंगे। तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि नस्र और शायरी दोनों को साथ साथ ही जो है वो मौका मिलना चाहिए, हमारे नस्र निगारों को भी और शौरा को भी। चूँकि मौजू आज हज और कुर्बानी के हवाले से था, तो मैंने सोचा कि हज के हवाले से ही थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। हज के बारे में जैसा कि हम सब के इल्म में है कि हज जो है वो हर आकिल बालिग तंदुरुस्त आज़ाद मुसलमान पर उम्र में एक मरतबा हज जो है वो फ़र्ज़ है। मक्का मुअज़्ज़मा तक आमद-ओ-रफ़्त की आपके पास बदनी, माली और जिस्मानी कुदरत वो शख्स रखता हो, अंधा ना हो, यानी सफ़र ख़र्च और वहाँ के अखराजात और हज से वापस आने तक अहलो अयाल के ख़र्च और अखराजात का माकूल इंतज़ाम कर सके और रास्ते में भी अमन हो। इन सारी सूरतों में वो हज के लिए उसको ये सारी शर्तें हैं, इन शराइत को अगर वो पूरी करता है तो उसको हज के लिए वो जा सकता है। हर मुल्क से मक्का मुअज़्ज़मा तक जाने वालों के लिए एहराम बांधने के कुछ मकामात मख्तस किए गए हैं और जिन्हें हम इस्तिलाह में मिकायात कहते हैं। और ये जो है इसमें मक्का जाने वालों के लिए मुकर्ररा जो मिक़ात हैं, ये मैंने जो मेरा मज़मून है तफ़सील में, उसमें उन सारे मकामात का मैंने जो है वो हयाता भी किया है किसका कहाँ से है, लेकिन यहाँ मुख्तसरन आगे बढ़ रहे हैं। और जो शख्स मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना चाहे, ख्वाह वो हज का इरादा करे या ना करे, बहरहाल उसको एहराम बांधना उसके लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जाने वालों का भी जो मिकात है वो भी मुकर्रर है। औरत को बग़ैर महरम या खाविंद के हज करना जायज़ नहीं है। एहराम तो हम सबको पता है वो बग़ैर सिला हुआ कपड़ा है जिसमें एक तहबंद और एक चादर होती है। चादर सीधी बगल के नीचे से बाएं कंधे पर डाली जाती है। हालत एहराम में जो अमूर जायज़ हैं उनमें गुस्ल करना जायज़ है, साए में आराम करना जायज़ है, हथियारों का कमर में बांधना जायज़ है, अंगूठी पहनना, सुरमा लगाना और निकाह करना जायज़ है। अगर बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी हो जाए तो ये जायज़ है। हालत अमूर में जो अमूर जो हैं जायज़ नहीं है या जिन्हें हराम कहा जाता है, उसमें फ़ौश कलामी है, औरतों से सोबत करना या इस किस्म की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, फ़स्क़ फ़जूर करना, खुश्की का शिकार करना या शिकारी की मदद करना, खुशबू लगाना, तेल इस्तेमाल करना, नाखून काटना। एहराम बांधने के बाद ये सब चीज़ें ममनू हो जाती हैं। दाढ़ी या मूंछें कतरना या मुंडवाना और सर मुंडवाना, बदन के बाल मुंडवाना या किसी भी तरह से निकालना, सिले हुए कपड़े पहनना मसलन कुर्ता या टोपी वगैरह, मोज़े पहनना और ज़ाफ़रान या किसी खुशबूदार चीज़ से रंगे हुए कपड़े इस्तेमाल करना, मुँह का या ये सारे के सारे अमूर जो हैं जब आप एहराम बांध लेते हैं तो इनकी इजाज़त नहीं होती। इसी तरह जो हज का तरीक़ाकार है, वैसे तो हज का तरीक़ाकार जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद सिखा देता है, लेकिन उससे पहले हम बहुत सी तैयारियां करके जाते हैं। अल्लाह ताला ने जिसको भी सादत बख्शी है, उम्र की सादत हो या हज की हो, तो हम पहले से बहुत सारे मुसलमान अपने दिल में तैयारी करते हैं कि हमने वहाँ ये दुआएं, कुछ लोग दुआएं भी है याद करते हैं, हमने भी किया था
کہ یہ دعائیں یاد کرتے ہیں کہ اب یہ دعا کریں گے اور یہ کریں گے، لیکن وہاں جا کر تو سبھی کچھ آنسوؤں کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حج کا طریقہ یہ ہے کہ طواف قدوم کرے، یعنی مکہ معظمہ میں جب آپ پہنچ جائیں تو مسجد احرام میں جا کر کعبہ میں طواف کرتے ہیں، پھر حجرہ اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ مرد دوڑتے ہیں، خواتین تو نہیں لیکن مرد دوڑتے ہیں۔ پھر 8 ذی الحج کی صبح کو مقام منی کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کی فجر تک ٹھہر کر وہاں سے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ زوال کے بعد امام صاحب جب خطبہ پڑھیں یعنی غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرا رہے، جہاں ظہریں یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھی جاتی ہیں۔ آفتاب غروب کے بعد مقام مزدلفہ میں لوٹ کر وہاں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھیں، پھر وہاں شب گزاری کر کے فجر کے وقت مزدلفہ سے کنکریاں چن کر منی میں لوٹے اور 7 کنکریاں لے کر انگلیوں سے عقبہ اولیٰ کی طرف پھینکے۔ ہر کنکری پھینکتے وقت تکبیر کہے، پھر قربانی دے اور سر کے بال یا تو کچھ کتروائے یا منڈوائے۔ اب جو ہے پھر اس کے بعد میں آگے بڑھ جاتی ہوں۔ پھر وہاں سے آ کر منا آ کر جمروں پر کنکریاں پھینکے، یعنی ان نشانات پر اور ستونوں پر کنکریاں پھینکے جو شیطان کو مارنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ کنکریاں پھینکتے وقت تکبیر کہتا جائے، وہاں سے پھر آ کر جو ہے طواف سیلفون کر رہی ہے، مکہ آ کر طواف کرے۔ اس طواف کا نام طواف صد ہے جو واجب ہے۔ اس کے بعد آب زمزم پیے اور پھر کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا جو ہے وہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کو کپڑے کو پکڑ کر روتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں اور کعبے کی طرف پشت کیے بغیر الٹے پاؤں سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں عرفہ کے روز اگر کوئی چند منٹ بھی ٹھہر گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں ٹھہر پاتے تو مسائل میں یہ ہے کہ آپ اگر چند منٹ بھی ٹھہرتے ہیں میدان عرفات میں عرفہ کے روز تو آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اگر عورت بھی مرد کی طرح اچھا، پھر اس کے بعد بس ہم آگے بڑھتے ہیں اور حج کے فرائض اور واجبات ہم سبھی کے تقریباً علم میں ہیں، یہ میں تقریباً بتا ہی چکی ہوں۔ حج کی اقسام ہے اور حج کی تین طرح سے حج کی جو اقسام ہے 3 طرح ہیں، تینوں میں فضیلت کے حساب سے ترتیب الگ الگ ہے۔ حج قرآن سے مراد وہ حج ہے جس میں حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے، یعنی ایک احرام سے حج اور عمرہ کرنا، اور قرآن کے معنی جمع کے ہیں، یعنی یہی افضل بھی ہے۔ یعنی جب ہم حج قرآن جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کریں اور ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کر لیں۔ اور دوسری قسم جو ہے پہلے عمرہ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا حج تمتع ہے۔ اس سے مراد ہے حاجی پہلے احرام باندھ کر عمرے کے ارکان ادا کرے، پھر حج کے مہینے میں عمرے کا احرام کھول کر یا بغیر کھولے حج کے ارکان پورے کرے، جس حاجی کو ممتع کہتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور حج فرد، تیسری قسم ہے حج فرد کی۔ حج فرد سے مراد وہ حج ہے جس میں عمرہ نہ کیا گیا ہو، صرف حج ہی کیا گیا ہو۔ فرد کے معنی اکیلا کے ہیں، اس میں قربانی دینا ضروری نہیں، ایسے حج کرنے والے کو منفرد کہا جاتا ہے۔ اور بس یہ میں یہیں مختصر کرتی ہوں، پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ باقی تو حج کی جو بہت سی تفصیلات ہیں، حج کے اوقات ہیں کہ کن اوقات میں حج ہم کرتے ہیں، ان کے آداب کیا کیا ہیں، پھر حج کے حوالے سے کچھ اصطلاحات بھی ہیں، پھر قربانی ہے، اور پھر اور بھی موضوعات ہیں جس میں حجۃ الوداع کا سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10 ہجری میں حج کیا تھا تو اس وقت جو انہوں نے خطبہ فرمایا تھا وہ خطبہ ہم سب کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ تو آج یہیں پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اور نصرت بھائی آپ پروگرام کو اب آگے بڑھائیے، ہمارے کسی بھی شاعر کو مدعو کر کے ان کو کلام کی دعوت دیجیے۔